नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान है कि दुनिया का हर किस्म का जादू, चाहे जिस किस्म का भी जादू हो, उसका तोड़ आसान अंदाज में कैसे करें। दोस्तों, जादू के इलाज के हवाले से आपने बहुत सारे लंबे लंबे वज़ाइफ भी सुने होंगे, देखे होंगे, मुमकिन है आपने किए भी हों। और जादू वाकई ही एक ख़तरनाक चीज़ है, वाकई ही वो तवज्जो तलब काम है, उसका इलाज बहुत तवज्जो तलब है। जादू अगर चाहे एक खबीस है, ख़तरनाक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इसका बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इसका इलाज रखा है। आखिरी दो सूरतों का नुज़ूल अगरचे इसी हवाले से है, इसके अंदर बाकी भी कुरान मजीद की बाकी भी अनवारात बरक़ात जो हैं उससे भी जादू वग़ैरह ये चीज़ें ज़ैल होती रहती हैं, लेकिन उसके आयात के चलाने का अगर हुनर आता हो। अब चलते हैं एक ऐसी आयत की तरफ जिस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी वजाहत रखी है, ऐसी हैबत रखी है और उसके अंदर इस किस्म के अनवारात रखे हैं कि जादू टूट फूट का शिकार हो जाता है। उस आयत के अगर पस मंज़र की बात की जाए तो तब उस आयत के हैबत, वजाहत, वक़ार की मज़ीद समझ आएगी। वैसे तो कुरान पाक की हर आयत, हर जुमला कुरान मजीद का अनवारात से लबरेज़ है, लेकिन ये जादू के हवाले से इसके अंदर कुछ खसूसियात हैं, वो जो ज़िक्र करने जा रहा हूँ। जादू के हवाले से इसके अंदर जो खसूसियात हैं वो ये हैं, नजरानियों का और ईसाइयों का वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ, क्योंकि ईसाई जो है वो उस वक्त पहले अहले किताब थे, अगर उनका अकीदा भी पहले कुछ तौहीद की तरफ था, लेकिन यहूदियों की वजह से उस वक्त के यहूद जो थे उनका अकीदा ये था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जादूगर थे, माआज़ अल्लाह। वो जादू के ज़रिए जो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे वो सारा जादू ही की वजह से था। वो मुस्तजाबुद्दावात, जो उनके दुआओं के कबूल होने के उनके जो मौज़ात थे, उनको वो जादू के से ही तशबीह देते थे। वो समझते थे कि जादू ही की वजह से हुआ है। तो फिर पहले तो ईसाई जो थे वो तौहीद परस्त थे। जब उनके अंदर तसलीस का अकीदा आता है तो वो ईसाई जो हैं अब उनके अंदर भी ये चीज़ रासिख हो गई कि नऊज़ु बिल्लाह, माआज़ अल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जादू के ज़रिए ही काम लेते थे। अगरचे हालांकि यही इल्ज़ाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी लगा करता था। यहूद उस वक्त के यहूद लगाते थे, बल्कि आज के यहूद का यही अकीदा है कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जादू करते थे। हालांकि कुरान ने इसकी नफ़ी कर दी है। वमा कफ़र सुलैमान, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसका इनकार कर दिया है, तरदीद कर दिया है इस बयानिए की। तो ईसाइयों का अकीदा भी यही होने लग गया। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप मुबाहले की शक्ल में आ गए। एक रिवायत में आता है कि उनकी तादाद 70 भी थी। तो वो आके हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ने लग गए मुबाहले की सूरत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मुबाहला करना है, ले आओ, आप भी अपने बच्चों को ले आओ, अपने आप को, अपनी जानों को ले आओ, नदु अबना ना अबनाकुम, आप भी अपने बच्चों को ले आओ, मैं भी अपने बच्चों को लेकर आता हूँ। अपने कमली मुबारक में हज़रत हसन वगैरह पूरी रिवायत है, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत अली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने बच्चों को पेश कर दिया, कहते ले आओ। तो वो डर गए, उनको अंदर से ये चीज़ उनको रासिख थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई सच्चे हैं, बस ऊपर से उनकी एक बयानबाजियाँ थीं। तो उनका अकीदा ये था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे, इसलिए वो नऊज़ु बिल्लाह, माआज़ अल्लाह, अल्लाह ही हैं या अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। तो इसके ऊपर ये कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल हुई जो जादू के तोड़ के हवाले से भी है। आयत सूरत आल इमरान की है, 59 आयत का नंबर है और है, इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह के यहाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आदम बराबर हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक भी मिट्टी से हुई है, आदम की तख्लीक भी मिट्टी से हुई। अगर आप कहते हैं कि ईसा को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के पैदा किया है, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें, उसका बाप भी नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है। तो इस वजह से, इस आयत के शान वजह से उनके ऊपर, नजरानियों के ऊपर एक हैबत तारी हुई।
دیکھیں وہ پہلے بھی یہ لوگ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو وغیرہ کے ذریعے بھی اپنا نشانہ لگاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو نامراد کیا تھا۔ یہ اہل کتاب کا پرانا وتیرہ ہے۔ اب بھی عیسائی اور یہودی جادو کے اندر اگرچہ ماہر ہیں، وہ اس فسادات کے اندر بہت زیادہ ماہر ہیں۔ ہمارے بعض مسلمان، کیونکہ وہ ان کا عقیدہ تو کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اب قرآن کو وہ ہٹ کر ظاہر ہے جب وہ ان چیزوں کے پاس جاتے ہیں، اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تو اس کا وبال پڑتا ہے، اس کا وبال ان کی جان کے اوپر بھی پڑتا ہے، ان کے اثرات، ان کے وبال ان کی نجی زندگیوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا علاج صرف جادوگر ہی کر سکتا ہے، عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جادو کا علاج وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے جادو کیا ہے۔ لو جی، گندگی کا علاج گندگی والا کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ ایسا غلط عقیدہ ہے۔ اس لیے جادو جس قسم کا بھی ہو، خطرناک سے خطرناک قسم کا جادو ہو، چاہے وہ دنیا کے جس مذہب سے تعلق رکھنے والے بندے نے جادو کیا ہو، اس کی جس نوعیت سے بھی کیا گیا ہو، الغرض جس قسم کا جادو ہے، اس کے توڑ کے لیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کمال رکھا ہے، آپ کی سوچ ہے۔ اس آیت کا چلانے کا ہنر سمجھ لیں، جس کس بندے کے اوپر جادو ہے اس کے لیے بھی یہ آیت مفید ہے، یہ عمل مفید ہے، اور جو آئندہ کے لیے جادو سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ آیت بہت زبردست اور کمال کا اثرات ہیں، آپ آزمائیں۔ اس آیت کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صبح کی نماز کے بعد 72 مرتبہ پڑھ لیا جائے، پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا جائے، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر دیا جائے، تو آپ کسی قسم کے جادو کی زد میں نہیں آ سکیں گے، آپ جادو سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور معمور رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو جادو آپ کے اندر راسخ ہے، جادو کے اثرات آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں، تو اس کو کیسے زائل کیا جائے، اس کو زائل کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ اس کو 313 مرتبہ آپ پڑھیں، 313 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر لیں، اس پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیں اور اس پانی کو پینا شروع کر دیں، 7 دن پیتے رہیں، 7 دن کے بعد دوبارہ دم کریں، اسی طرح پھر اگلے 7 دن پئیں، پھر یعنی 21 دن آپ نے ٹوٹل ہر 7 دن میں نیا عمل کرنا ہے، یعنی عمل ٹوٹل 3 مرتبہ ہوگا آپ کا، اور ہر 7ویں دن عمل کریں گے، 21 دن ٹوٹل اس پانی کو آپ نے استعمال میں لانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جادو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، جادو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آپ قرآن کی طاقت آزما کر تو دیکھیں، قرآن سے دوستی لگا کر تو دیکھیں، یہ دنیا کے جس قسم کے جال ہیں، دنیا کے جس قسم کے جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، آپ ان سے بخوبی اور اچھے انداز میں باہر نکل آئیں گے۔ بظاہر یہ دکھنے میں بہت موٹے موٹے خوفناک خطرناک چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کو جب قرآنی طاقت ان کے اوپر استعمال کریں گے تو آپ کو یہ مکڑی کے جالے کی مانند نظر آئیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔